करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद समस्त को मोर हृदय प्रणाम। आमे अनेक दिन धरी आलोचना करुचंती साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी तार आज पार्ट 5 आमे आज आ भीतर आलोचना करिवा प्लेन्स और वर्ल्ड्स ऑफ कॉन्शियसनेस। The physical is the lowest, above it the ordinary vital, above it ordinary vital ऊपर इमोशनल बा हार्ट सेंटर रहिछि, हार्ट प्लेन रहिछि, above it the mental plane, तापर मेंटल ऊपर above the mental और other planes और अन्य प्लेन में रहिछि। आमे आलोचना करिवा सेगुडी को। And there is a psychic plane behind the emotional which influences all the others. आमे इटा आध्यात्मिकता क्षेत्र रे जते बेले आगु को जाउछंती भिन्न भिन्न लोक माने निज निजर साधना बल रे तपस्या बल रे जते बेले भगवान को प्राप्त करिया को चेष्टा करछंती सेते बेले से माने अंतरात्मा सहित संपर्क रे आसंती एवं सेथिरे से जो विशाल आनंद विशाल शांति विशाल महान ज्ञानर संधान पाती तापर से सेठु आउ के फेरी आसिया को चाहि नाहंती एवं चेष्टा करंती से माने ये मनुष्य जगत भितरे जति दिन बा ये पृथ्वी पृष्ठ जति दिन हबो तंकर यह लीला संवरण करी से नूतन जगत बा जो जगत रे आनंद शांति अमृतत्व रहिछि जंत्रणा विहीन अवस्था रहिछि सेठी को चली जीवा पाए विज्ञान ए विषय किछि वर्णना करि पारि नाही। किंतु वर्तमान समय आछि श्री अरविंद जतरा अतिमान शक्ति को अवतरण करिसंती एवं स्पष्ट कर देइसंती जो जगत रे शांति आनंद अमृतत्व निरामयता रहिछि ताहा एही पृथ्वी पृष्ठ रे संभव। विज्ञान ए विषय भाबी भी नहीं कहि भी पारे नहीं। ता हिसाब रे केवल वर्ल्ड रहिछि कोन इस शरीर भितरे रहिछि ब्रेन एवं अनेक गुडे हार्मोन और एंजाइम रो क्षरण होउछि जे कि ए शरीर को परिचालित करूछि। हार्ट रहिछि जे ब्लड सर्कुलेशन करूछि से मजा कथा जी एबे भी साइंस डिलेमा रे अछि। हार्ट बंद हेले मनुष्य मरे कि ब्रेन बंद हेले मनुष्य मरे किए से बंद हे गेले मनुष्य मरियो। किंतु आमे जेते बेले आध्यात्मिक क्षेत्र को जाउचंती सेते बेले देखुचंती अनेक प्लेन रहिछि। ता भितरे एगुडा को श्रीमन को लेखारु ही मु कलेक्शन करिछि। जदिओ सेठी आमे प्लेन विषय कथा हले फिजिकल प्लेन वाइटल प्लेन इमोशनल प्लेन मेंटल प्लेन साइकिक प्लेन एवं मेंटल प्लेन और साइकिक प्लेन मझिरे मध्य अनेक प्लेन्स रहिछि। ता भितरे अनेक गुडे जगत रहिछि। श्रीमंद वर्णना करिया अनेक गुडे वर्णना करछथि मु ता भितरे केते गुडे कलेक्शन करिछि। श्रीमंद रखछथि फिजिकल बॉडी रहिछि तापर सब्टल फिजिकल रहिछि सूक्ष्म भौतिक स्तर रहिछि ग्रॉस फिजिकल रहिछि जोटा कि हमर भौतिक जगत एवं सूक्ष्म भौतिक जगत मझिरे रहउछि। पुना गोटे मटेरियल प्लेन कहउछन्ति ता भितर आउरी भी डिटेल्स जदि जिबा फिजिकल वाइटल फिजिकल मेंटल फिजिकल भी रहिछि एमतो अनेक गुडे रहिछि। मेंटल रे भी रहिछि वाइटल फिजिकल वाइटल मेंटल फिजिकल मेंटल बा फिजिकल माइंड रहिछि माइंड वाइटल रहिछि मेंटल वाइटल रहिछि मेंटल रहिछि। ता बाद भी आउरी रहिछि ड्रीम रेकॉर्ड्स स्वप्नर जगत सब्टल सेंस सूक्ष्म इंद्रिय सतार जगत रहिछि जोटी कि आमे जानिचंती जो इंद्र बोली आमे जानुचंती से होचंती ए इंद्रिय जगतर राजा। हमर जेते प्रकार इंद्रिय रहिछि सूक्ष्म इंद्रिय जो जगत रहिछि जोठू हमर ए स्थूल इंद्रिय
ତାର ବ୍ୟବହାର ଅନୁସାରେ କିଛି କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି, କିଛି କିଛି ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଯଦି ତାର ସେଇ ସଫ୍ଟ ସେନ୍ସ ସ୍ତରକୁ ଆପଣ ଯିବେ, ଆମର ଅନେକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର। ଆପଣ ବେଳେ ବେଳେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡେ କୋଉଠି ଆମର କଣ କହନ୍ତି ତାକୁ, ଖଜାନା ଲୁଚି ରହିଛି। ଆଉ ଇଭିନ୍ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିପାରନ୍ତି କୋଉ ଜାଗାରେ ଜଳର ସନ୍ଧାନ ମିଳିବ, ଏଇଠି ଖୋଳନ୍ତୁ ଏତିକି ଫୁଟରେ ଜଳ ମିଳିବ। ଏ ସବୁ ସଫ୍ଟ ସେନ୍ସର କାମ। ଏ ସଫ୍ଟ ସେନ୍ସେସ୍ ଯେତେ ଗୁଡେ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆସନ ସବୁବେଳେ ଟଳମଳ ହୁଏ କିଏ ଯଦି ସାଧନା ବା ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି, ତାର କାରଣ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜଗତ ସେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ବାହାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ପରିପୁଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ କରେ, ତପ ଆଚରଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆସନ ତଳେ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନ, ଯୋଉ ଅନୁଭବ, ସେଇଗୁଡାକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଦଳେ। ସେମାନେ ହିଁ ଭୟଭୀତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ବା ସେ ଭାବନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି ଚାଲିଯିବ। ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସେସ୍ ଅନେକ ଜିନିଷ ରହିଛି ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ପ୍ରଭାବ କରେ, ତାର ବି ଜଗତ ରହିଛି। କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛୁ ତାର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଇମାଜିନେସନ, କଳ୍ପନା କରିବା, ଇଣ୍ଟୁସନ, ସମ୍ବୋଧି, ଭିଜନ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି, ଲାର୍ଜର ସବଟଲ ଲାଇଫ, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀର ଭିତରକୁ ଯଦି ଯିବେ, ଯେ ଆହୁରି ଏକ ସେଠି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବନ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ବିଶାଳ ଜଗତ ସେଟା। ଆଉ ଭାଇଟାଲ ୱାର୍ଲଡ, ପ୍ରାଣ ଜଗତ, ପ୍ରାଣ ଜଗତରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଣର ବି ଜଗତ ରହିଛି। ତା ଭିତରେ କାମନା ବାସନା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କେତେ ରହିଛି, ଲଷ୍ଟ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଡିଜାୟାର, ସେନ୍ସ ର ଯୋଉ ଯୋଉଟା ଦେଖିଲେ ଲଷ୍ଟ ଆଉ ସେକ୍ସ ର, ସେମିତି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣରେ। ସେମିତି ୱାର୍ଲଡ ଅଫ ବିୟୁଟି ରହିଛି, ପୋଏଟ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଉ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ, ଏଗୁଡାକ ବି ରହିଛି, ଯୋଉଟାକ ମୁଁ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗଙ୍କ ଲେଖାରୁ ହିଁ ସଂଗ୍ରହ କରି କହୁଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ରହିଛି ଯୋଉଠି କି ମାଇଣ୍ଡ ବିଲ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ଫର୍ମସ ଆଣ୍ଡ ଫିଗର୍ସ। ଆମେ ତାକୁ ମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍ଲଡ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍ଲଡ ର ବହୁତ ଜଗତ ରହିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତିକି ଯେ ହାୟର ମାଇଣ୍ଡ, ଇଲୁମିନ ମାଇଣ୍ଡ, ଇନଟ୍ୟୁଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ, ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ, ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତା ବାଦ ଆଉ ଚୈତ୍ୟ ଜଗତ ରହିଛି, ସାଇକିକ ୱାର୍ଲଡ, which are the soul's home। ଏହା ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଘର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରେ ସେଇ ଜଗତରେ ସେ ଯାଇକି ବିଶ୍ରାମ ନିଏ। ପୁଣି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି କହିପାରେ ନାହିଁ। ସିଏ କହେ କେବଳ ବ୍ରେନ, ଆଉ ବ୍ରେନ ର ସିଏ କହେ ତାର ଯୋଉ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି ସେଇଟା ହଉଛି ମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି। ସେ କହେ ବ୍ରେନ ର ବହୁତ ଏରିଆ ରହିଛି, କୋଉଠି ପ୍ଲାନିଂ ହୁଏ, କୋଉଠି ରିଜନିଂ ଆସେ, କୋଉଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଏରିଆ ରହିଛି, ମୋରାଲିଟି ଏରିଆ ରହିଛି, ପର୍ସନାଲିଟି ଏରିଆ ରହିଛି, ସୋସିଆଲ ସ୍କିଲ, ରେକଗ୍ନାଇଜିଂ କରିବା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ, ରେଗୁଲେଟରି ଇମୋସନ କୁ ରେଗୁଲେଟ କରିବା, କଥା କହିବାର ଏରିଆ ରହିଛି, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ର ଏରିଆ ରହିଛି, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ର ଏରିଆ ବି ରହିଛି, ଯୋଉଠୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମର ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିପାରିବା, ତାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରି କହିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସାଇନ୍ସ ଡିସ୍କଭର କରେ। ଯେତିକି କହିଛି ସେତିକି ହଉଛି କଣ ନା ଏଇ ଏରିଆରୁ ସେଗୁଡାକ ଆସୁଛି ବୋଲି ବହୁତ ଗୁଡା ରହିଛି। ସେଥିରେ ପୁଣି କିଏ କିଏ କହନ୍ତି
लेफ्ट रे कौन हबो राइट रे कौन हबो किंतु बेले बेले अन्य साइंटिस्ट माने ताको विरोध भी करचंती बा ता कहउछन एमती किछ हुए नाही जे लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो मानकर एक्टिव थिबो से माने आर्ट एवं क्रिएटिविटी गीत भलो लेखा ये सबुतिरे पारंगम आ जो मानकर राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एक्टिव थबो से मानकर लॉजिकल थिंकिंग से अंडरस्टैंडिंग लेवल अधिक बढ़े बोली कई कहिचंती ताको अन्य के मध्य कहउछन एगुडा कहउची मिथ हुए काहे की किए कहउची मिथ काहे की किए कहउची एगुडा को अछि बोली कारण से माने सेठी पहुंची परिना जनकर से तंकर ना देखथिली मु इंटरनेट देखुथिली ना से जने व्यक्ति जो मानकर तळ पटु गोटे लुहा रड पसिगला तंगना कोन गेज गोटे लुहा रड हमर बेक पाखरु से जो मैग्जिला मैंडिबल बोन जो थोड़ी रो मझिरे गोटे लुहा रड पसिगला से पसिकिरी लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर बाटे हम आखिरो जो आईब्रो पाख सेही लेवल बाहर बाम पट ऑपरेशन करिकी तांको से जो रड टी कढा गला तादरे तांकर लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर पूरा नष्ट हो जाय अब किछ नथिला किंतु ऑपरेशन परे तांकर लेटर लाइफ रे हमर नियम जो हिसाब रे देखिवा जदी जो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर रे जेते गुडी एरिया रहितिला ता भितरे लैंग्वेज एरिया भी रहिता अंडरस्टैंडिंग लेवल रही छी किंतु लैंग्वेज एरिया टी अधिक एवं स्पीच क्रिएटिविटी एरिया से एरिया रही तो विज्ञान रो कहिबा अनुसार से कोन हबा कथा कहि परिबेनी मन रखि परिबेनी भलो भलो क्रिएटिव वर्क कर परिबेनी किंतु तंकर एक्सीडेंट परे ऑपरेशन परे से बहुत सुंदर भाबरे बहुत भलो भाबरे अनेक गुडे लेखा लेखचंती अनेक गुडे सृजनशील काम करि चलछ एठी साइंस फेल हे जाय तले प्रकृत रे ए जो ता घटना गुडा घटे जेतु विज्ञान जेपन बुझी नाही तनु से ताको गोटे क्वेश्चन मार्क मारी छाडी दे आ अति सियानिया जो मान थांदी से मान कहंदी एगुडा सब मिछ कथा एगुडा कर नो केना निजको प्रतिष्ठित करिया को जाई से माने को कहंदी एगुडा किछि नाही तनु माइंड लेवल जो घटना अछि जोडा का में बाहरु आणु बुझंती चिंता करंती कल्पना करंती सेगुडा को सब हमर ए लोअर माइंड क्षेत्र ता ऊपर को ऊपर जदी जीवा हमें इल्यूमिन माइंड विषय हम जानि चंती आ ता ऊपर रहला हमर इंट्यूटिव माइंड ता ऊपर रहला हमर ओवर माइंड ता ऊपर रहला सुपर माइंड बहुत कथा रही छी मु केवल सुपर माइंड कथा कहबी इंट्यूशन आम शुणी इंट्यूशन बेले बेले लोक जो सत्यटी आम देखि पारु ना बाहर आम जो जिनसटा देखुछु सेटा सब सत्य न होई पारे ता पश्चात जो जिनसटी रही थाए जो सेटा आसी थाए इंट्यूशन रे बेले बेले हमको अनेक सत्य हम पाखर प्रतिभात हुए किंतु इंट्यूशन लेवल रु जो थाटी आसी थाए आमे जेहेतु बंचुछु ए बाह्य जगत रे हमर रूपांतर हेई ना आम भितरे पक्षपातिता आम भितरे इगो चली जाई नाही हमर जोटा प्रेफरेंस हम कहूची अभिमत अभिरुचि परिकल्पना जोड़ा सब हमर थाई छी सेगुडी को हमको एते कबलित कर रखी थाए जे इंट्यूशन आम भितर आसी प्रवेश कले मध्य ता विकृत हो जाए किंतु ओवर माइंड रो ऊपर जोटा सुपर माइंड रही छी जोटा स्पष्ट करछन हम पाखरे सुपर माइंड इज बिटवीन द सच्चिदानंद प्लेन्स एंड द लोअर क्रिएशन it contains the self determining truth of the divine consciousness and is necessary for a truth creation
one can of course realize Sachidananda in relation to the mind, life, body also. But then it is something stable, supporting by its presence the lower Prakriti, but not transforming it. जो माने आगुरु भगवान को तप आचरण करी पायांती किंतु जेतु रूपांतर है नांती आमे हमर ए जो बाह्य मन प्राण शरीर रूपांतर है नाही तुम स्टेबल है कि रहे नाही सेति पे प्रभु लेखुन द सुपर माइंड एलोन कैन ट्रांसफॉर्म द लोअर नेचर ए विषय विज्ञान कहि पारि नाही किंतु सेठी जो ब्रेन को नै कि से कहउतला जे ब्रेन ही हमर माइंड रो मुख्य जगह जोठु की परिप्रकाश होची माइंड रे सेठी से भूली जाए जदि ब्रेन भितरे एते गुडा एरिया रहिछि एवं समस्तंक भितरे समान संख्यक प्रायतः न्यूरॉन भी थाए जो गुडा की हमर स्मरण शक्ति पाकुर आरंभ करी बुझिवा सामर्थ्य परिप्रकाश करिवार सामर्थ्य भावना इत्यादि इत्यादि को परिचालित करूची पाखापाखि 86 बिलियन न्यूरॉन्स हम समस्तंक भितरे रहिछि मनुष्य जन्म ग्रहण करूची जेतबेले ता भितरे 86 बिलियन गोटे बिलियन बोधे 100 कोटी हाँ 1 बिलियन होची पाखापाखि 100 कोटी 100 कोटी ना 1000 कोटी बिलियन 1000 कोटी हौ तमन चिंता करो 86 बिलियन माने केते नंबर्स एतिकी नंबर न्यूरॉन समस्तंक भीतर रहिछि एवं से हमर सब पार्ट को कंट्रोल करूछि किंतु प्रश्न उठे सबु व्यक्ति काहे की समान भावरे बुझंती नहीं समान भावरे भाषा तंकर दक्षता भाषार सामर्थ्य परिप्रकाश करियार सामर्थ्य वृद्धि पाए नहीं काहे की से प्रश्नर उत्तर साइंस आज पर्यंत दे पारि नाही सी देछि कोटा हेरिडिटरी सी कहे जे हमर वंशानुगत भावरे हमु जो जीन आसीछि से जीन केते गुडा जिंस को कंट्रोल करूछि प्रश्न हला एते न्यूरॉन रहिछि बेले बेले गोटे गोटे वंश परंपरा देखा जाइछि सेमानकर पूर्व एंसेस्टर मानक ठारू आरंभ करिकि तांको पर्यंत जो जो सामर्थ्य रे बा जो दक्षता तांको परिवार रे कहा पाखरे देखा जाई नाही ता पाखरे नुवा कोठु आसिला से विषय को जाइकरी विज्ञान म्यूटेशन को कहिछि किंतु म्यूटेशन कहा सहित हबो दुईटी तक परिवार रो जो पी डिग्री चार्ट भी करा जाइछि से विषय रे साइंस भी चेष्टा करिछि पी डिग्री चार्ट करे कोन तांकर से जो पिलाटी जारे तांको बापांकर वंश रे कोन कोन घटिछि ता मार वंश रे कोन कोन घटिछि कोठु आसीछि बोली से जिंस को रिसर्च करिया को चेष्टा करा जाइछि सेथिरे मध्ये विज्ञान फेल मारिछि ए पर्यंत कहि पारि नाही सेटा कोठु आसुछि जोटा की काहारी एंसेस्टर नाहंती हमर आध्यात्मिकता क्षेत्र रे मध्ये श्रीमंद लक्षण एकथा स्पष्ट जे some the part they get from the ancestors is called hereditary ए जो ancestor ता कोन it is not only the father and mother but all the ancestors partly what they bring with them जने जेता जन्म ग्रहण करूची आंशिक भाबे सेमानक पाकुरु किछि जिंस नै कि आसे एटा भी सत्य सेति पे हमें कहूचे जे अज्ञानतारु बा अंधकार रो जो निश्चेतना गहर रो जो कथा गुडी को ऑलरेडी रहिछि से मो एंसेस्टर मन पाखरे थिला तण मुझे तो जन्म ग्रहण करूची ताकू भी मु नै कि आसीची तण ता ऊपर हमको विजय हासिल करिया पड़िबो आमे बहुत भलो कंडीशन रे थिबा हठात गोटे खराब प्रकृति हम भीतर बाहरी आसे सेटा को आमे सेति पे कहू जे अवचेतना भीतर रहिछि किबा निश्चेतना रु आसी हमको हैरान करे किंतु ए विषय नै कि जो विज्ञान जेति तथ्य देथिला से तथ्य को
से वर्णना करि पारे नाही जो नूतन ज्ञान नूतन तथ्य कोठु आसे जेपरि कि हमर कालिदास कथा देखन कालिदास मूलरो आमे जानिचंती से मूर्ख थिले एमिति कि साधारण ज्ञान तांकर नथिला से गछर कोठी बसी कि कोठी की हानिबे जद्वारा से निजे सेफ रे रहबे किंतु जेतेबेले से अपमानित अनुभव कले से कोन कोठी पाठ पढ़ले जे एकाथरे महाज्ञानी हे गले केते केते रचना कले आमे जदियो जो जेमती कहती नि मॉडर्न रो वर्तमान एजुकेशन प्रभाव बा बाहर रो देश मानकर प्रभाव हमको एते विस्तार करছে आमे कहू कालिदास होउचंती इंडियन शेक्सपियर कारण शेक्सपियर जो भले विराट लेखा लिखचंती कालिदास भी सेमती लेखा लिखचंती इंडियन शेक्सपियर बोली किंतु जदि देखा जे कालिदास होउचंती शेक्सपियर कर पूर्व अवर तेणु शेक्सपियर को कहया कथा जे से होउचंती कालिदास भलिया आमे किंतु कहू कालिदास होउचंती शेक्सपियर भलिया कोन करबा हमको जो भली भाबर कुआ है आमे सेतिरे माती जाइछ तेणु कालिदास भितरे जो भाषार जो ज्ञानर जो परिप्रकाश घटी सेठी से कोठी की जाइथिले तांकर ब्रेन रो कोन एमिति पार्टटा डेवलप हे गला जे एकाथरे से महाज्ञानी हे गले ए विषय को जदि विज्ञान बुझिया को चाहे से बुझी पारे नाही तन सेठी पे से कहूची कोन जे हम ब्रेन रे सामर्थ्य रहिची समय सुविधा जतल हुए सेतल से परिप्रकाश हुए और समय सुविधा हम तो विज्ञान सब लॉजिक देखो जे लॉजिक देखा लॉजिक देखि पारे नाही तन सेठी हम भूली जीवा नाही जे सुपर माइंड लेवल को जदि हमें जीवा ये सब आहुरी ऊर्ध्व को मध्य हम जे पहुंची परिबा द सुपर माइंड इज द टोटल ट्रूथ कॉन्शियसनेस the overmind draws down the truth separately and gives them a separate activity ये एग्जांपल देछंती मोटी काहे की दीटा को केवल सेति की आलोचना बिता सीमित रखुची जे ओवरमाइंड लेवल पर्यंत रहउची हमर एई स्थूल जगतर बा जो अज्ञान रा जो त्रिधा जगत रहिची तार शेष सीमा होची ओवरमाइंड ता ऊपर को उठी गले सेतबेले हम एबे जो गाउछन असतोमा सद्गमय तमसमा ज्योतिर्गमय मृत्युरमा अमृतंगमय तो सेठी आउ तमसारु ज्योति आडु को नुह सत्य असत्य रु सत्य आडु को नुह अज्ञानता रु ज्ञान आडु को नुह मृत्यु अमृतत्व आडु को नुह सेठी होची सत्य रु सत्य को यात्रा हबो तमन सुपर माइंड होची सत्य चेतनार प्रथम पावच्छ जोटी की जने सत्य चेतना रे बसवास करिवो एवं तापरे भी आउरी इवोल्यूशन रहिछि सुनदे लोकन तापरे भी आउरी जगत रहिछि सत्य रो बहुत परिप्रकाश रहि सेतमें कोजे सत्य होउछि गोटे डायनामिक ट्रुथ एटा के कांस्टेंट नो एटा ही सत्य तमे कहि परिबो नै एटी जो वर्णना करा है जेठी कोन सुपर माइंड होउछि टोटल ट्रुथ कॉन्शियसनेस सत्य चेतना पूर्ण भाव रे सत्य किंतु जो ओवरमाइंड लेवल का से सही सत्य चेतना भाग भाग होई की परिप्रकाश हुए जो ट्रुथ सेपरेटली एंड गिव्स देम ए सेपरेट एक्टिविटी कैसे ओवरमाइंड एग्जांपल कोन दोजन एग्जांपल कहउचंदी इन द सुपर माइंड प्लेन डिवाइन पीस पावर नॉलेज एंड विल आर वन माने एक भाबरे शांति शक्ति ज्ञान संकल्प ये सब जगह के कि थिबो हमें बे बुझिया कष्ट केना हमें बे से माइंड लेवल जाइनु बोली किंतु ओवरमाइंड लेवल रे हमें दिव्य शांति कहले अलगा बुझू हमें शांति कहले अलगा बुझू दिव्य शक्ति कहले अलगा बुझू ज्ञान कहले अलगा बुझू इच्छा करिबा बा संकल्प करिया कथा कहले अलगा बुझू हमें बुझू ना दिव्य ज्ञान होची एटा संकल्प होची मु संकल्प कले एटा करबी इच्छा कर ज्ञान होची आउटे कथा जो जानि थबो बुझु थबो बहुत कथा तथ्य थिबो ता पाखरे एवं शक्ति सेटा उडा अलगा जिंस ये सब जिंस को हमें अलगा अलगा भावरे देखू किंतु सुपर माइंड बोले ये सब जाक गोटी
when it comes down to mind, this turns into an ignorance and incapacity, because knowledge can come without a will to support it, or peace can be disturbed by the action of power, etc. ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତକୁ ପୁରା ଆସି ଯାଉଛି, ମାଇଣ୍ଡ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁଛି, ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ ଲେବୁଲ ଆହୁରି ତଳୁ ତଳକୁ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଆମର ସାଧାରଣ ମନ ଜଗତକୁ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ତା ବିକୃତ ହେଇଯାଉଛି, ଅଜ୍ଞତା ଏବଂ ଅସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିପ୍ରକାଶ ରହୁଛି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯାହାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରି ନାହିଁ, ବୁଝିପାରି ନାହିଁ, ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ଭିତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଜ୍ଞାନର ଯେମିତି କହନ୍ତି ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଆମର ଜଣେ ଓଡିଆ କବି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜେଜେ ଥିଲେ ମାଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଶାକ୍ତ ସେମାନେ। ଦିନକର ଘଟଣା, ସିଏ ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟେ ବୋଲି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରରେ ଘୋଟି ଆସିଛି। ତେଣୁ ବର୍ଷା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ହବ। ତେଣୁ ସିଏ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଯୋଉ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟେ, ବର୍ଷା ତ ହେଲାଣି, ହବ, ଝିପି ଝିପି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଆଉ ଆମେ ବାଣ ଫାଣ କେମିତି ଫୁଟେଇବୁ? ମନ ଦୁଃଖ କରି ଯାଇକି ତା ଜେଜେଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଜେଜେ କହୁଛନ୍ତି, କଣ ତୋ ଦରକାର? ତୋର ଏଇଟା ଦରକାର, ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଯାଉନୁ ମାଙ୍କୁ କହିବୁ, ଯା। ସିଏ ପଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ, ସେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେ ଯାଇକି ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମା ଆଉ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ଟିକେ ବାଣ ବାଣ ଫୁଟେଇବ, ବର୍ଷା ଯଦି ହବ କେମିତି ଫୁଟେଇବ? ସେଇ ଦିନ ରାତିରେ କେବଳ ସେଇ ଗାଁ ଟା ବର୍ଷା ହେଇନି, ତା ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଚାରିଆଡେ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ଏମାନେ ସେ ଗାଁଟା ଯାକର ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବାଣ ଭଲରେ ଫୁଟେଇଛନ୍ତି। ସକାଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲା ସେ ପିଲାଟି ଯେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ଅଟକି ନାହିଁ, ଆମରି ଗାଁରେ ବର୍ଷା ଅଟକି ଗଲା, ତାହେଲେ ଜେଜେ ଯୋଉ କହିଲା ମାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମା ଏଠି ସତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କିଛି କାମ କରିଛନ୍ତି। ଯାଇ ଗଲା ଜେଜେଙ୍କ ଉପରେ ଚଢଉ କଲା, ଜେଜେ ମତେ କୁହ, ସତ କୁହ, କଣ ତମେ କରୁଛ? କେମିତି କଣ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା? ସିଏ କହିଲେ, ମୁଁ କିଛି କରୁନି, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ମା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କେମିତି ମା କରୁଛନ୍ତି? ମୋର ତ ପାଠଶାଠ କିଛି ହଉନି, ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି କିଛି ନାହିଁ, ମତେ ମା ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ଦେଇଦେବେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସେ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ଯା। ସେ ଗୋଟେ କାମ କଲେ, ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ପଠେଇଲେ, କହିଲେ ନେଇକି ଯା, ମାକୁ କହିବୁ ଆଉ ମା ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଛି, ନେ ପି। ସେ ସେଠୁ ଗଲେ, ଯାଇକିରି ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ କହିଲେ ହଁ, କହିଥିଲେ ମାଙ୍କୁ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପାଟି ପାଖରେ ନେଇ ଦେଖେଇଦେବୁ। ସେ ପାଟି ପାଖରେ ଦେଖେଇଲେ, କିଛି ସମୟ ଦେଖିବାକୁ ପାତ୍ରରେ ନାହିଁ କିଛି କ୍ଷୀର। ଆଉ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ, କହିଲେ, ଆରେ ଜେଜେ କଣ ତୋ ମା ସବୁ କ୍ଷୀର ପିଇଗଲା? ଏଇ ସତରେ କେମିତି ପିଇଲା? କଣ ସତରେ ଜୀବନ୍ତ? ସେ କହିଲେ, ସବୁ କ୍ଷୀର ପିଇଦେଲା? ଯା ମା କହିବୁ, ଆଉ ମା ତୁ ତ ସବୁ କ୍ଷୀର ପିଇଦେଲୁ, ଆଉ ମୁଁ କଣ ପିଇବି? ଆଉ ମୋ ଜେଜେ କଣ ପିଇବେ? ଯା। କହିକିରି ସେଠି ପାତ୍ର ଦେଖେଇଲେ। ତାପରେ ସିଏ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପାତ୍ରରେ କ୍ଷୀର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜେଜେ କହିଲେ, ମା ଦେଲେ? ସିଏ ବି କହିଲେ, ହଁ ମା, କୋଉଠୁ କଣ କ୍ଷୀର ଆସିଲା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆଉ କହେ, ତୁ ବା କହିଥିଲୁ ମୁଁ ପିଇବି, ଆଉ ତୁ ପିଇବୁ, ନେ। ଜେଜେ କହିଲେ, ନାଇଁ, ତୁ ସବୁ ପିଇଦେ। ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ଷୀରଟି ସେ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡାର ଘରର ଯେମିତି ଚାବି ଖୋଲିଗଲା ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଖୋଲିଗଲା। ଅବିରତ ଭାବରେ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଲେଖା ବାହାରି ଚାଲିଲା ଏବଂ ସେ ଲେଖିଚାଲିଲେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ବିଜ୍ଞାନ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଥଟ୍ ଆଉ ନଲେଜ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଯିବା, ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନ କୋଉଠୁ ଆସେ?
ଆମକୁ ବିଜ୍ଞାନ କଣ କହୁଛି? ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ତମେ ବାହାରୁ ପଢ, ପଢିକିରି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବ। ତମେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ତମେ ଯାହା ପଢିଛ, ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛ, ଯାହା ଯାହା କରୁଛ, ଚିନ୍ତାଟା ସେଉଠୁ ଆସୁଛି, ଜ୍ଞାନ ସେଉଠୁ ତୁମ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ବା ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ, ବା ତମେ ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ହଉଛ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆମର କିଛି ବି ଧାରଣା ନଥିବ, ଯୋଉମାନେ ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୋଧ କରିପାରିବେ। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ନିଜକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତର୍ଜମା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ତାର କିଛି ବି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଭିତରୁ ପଶି ଆସେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, thought comes from outside। ବିଜ୍ଞାନ କଣ କହେ? ଆମେ ସେଦିନ କଥା ହଉଥିଲେ ମଲ୍ଟି ପର୍ସନାଲିଟି ବିଷୟକୁ ପଳେଇଯାଏ, କହେ ଯେ ଏଟା ତମ ଭିତରେ ଥିଲା, ବେଳେ ବେଳେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲା। ଆରେ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କାହିଁକି ହେଲା, ହଠାତ୍ କେମିତି ହବ? ସେ ବିଷୟରେ ବିଜ୍ଞାନର ଉତ୍ତର କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ପ୍ରଭୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମନେ ରଖ, ଚିନ୍ତା ତୁମ ନିଜର ନୁହେଁ, ଚିନ୍ତା ବାହାରୁ ଆସି ତୁମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତେଣୁ ତମେ ତା ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ, ତମେ ତା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିପାରିବ, ତମେ ତାକୁ ବାଟରେ ଅଟକେଇ ଦେଇ ପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି the thought waves, thought seeds or thought forms, whatever they are of different values and come from different planes of consciousness। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚେତନାର ଜଗତ ରହିଛି, ଯୋଉ ଜଗତରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ଆସେ। ତମେ କୋଉ ଚିନ୍ତାକୁ ତୁମ ଭିତରକୁ ଅନୁମତି ଦବ, କୋଉ ଚିନ୍ତାକୁ ଅନୁମତି ଦବ ନାହିଁ, ତାହା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତୁମ ଉପରେ। ବିଜ୍ଞାନ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବନି। ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ, ଯେତିକି ବୁଝିଛୁ, ଦେଖିଛୁ, ଶୁଣିଛୁ, ସେଇଠୁ ସବୁ ଆସେ। ନୋ ଡାଉଟ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ସାଧାରଣ ଜଗତରେ ରହିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ସତ୍ୟ। କାହିଁକିନା ତା ବ୍ୟତିରେକ ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଗଭୀରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଜାଣି ବି ପାରିବେନି କେତେବେଳେ କଣ କିଏ ଆସି କୋଉ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖେଳେଇ ନଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ବିଜ୍ଞାନକୁ ପଚାରିବେ ଯେ ସେମ୍ ଥଟ୍ ଆସୁଛି, ଯୋଉଠି ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଲେଖୁଛନ୍ତି even the same thought substance can take higher or lower vibration। ଗୋଟେ ସମାନ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ସିଏ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ନିମ୍ନ ସ୍ପନ୍ଦନ ତିଆରି କରିପାରେ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚତର ସ୍ପନ୍ଦନ କ୍ରିୟା କରିପାରେ। ତାହେଲେ କାହିଁକି ଘଟିଲା? ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚିନ୍ତା ମୋ ଭିତରେ ଥିଲା ଏବଂ ତାହା ମୋ ଭିତରେ ପରିପ୍ରକାଶ କଲା, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ସମାନ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ମୋ ଭିତରେ ନିମ୍ନ ସ୍ପନ୍ଦନ ଆଣୁଛି, ଆଉ କାହା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ପନ୍ଦନ ଆଣୁଛି। ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ତଙ୍କ ମେସେଜ ଆଉ ଥରେ ପଢି ଦଉଛି। Even the same thought substance can take higher or lower vibration according to the plane of consciousness through which the thoughts come in: thinking mind, vital mind, physical mind, subconscious mind, or the power of consciousness which catches them and pushes them into one man or another। କୋଉ ଜଗତରୁ ଆସୁଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ କୋଉଠିକୁ ଆସିଛି ସେଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ତାହା ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ସମାନ ଚିନ୍ତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୋଉ ଜଗତରୁ ଆସିଛି ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଜଣେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବ, ଅନ୍ୟ ଜଣକ ତାକୁ ଆଉ ଏକ ଅର୍ଥରେ ବୁଝେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କଥା କହୁନୁ ଖା ଗିଳ ଭୁଞ୍ଜ, କଣ ଏକା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକା। ଏଇଟା ଆ ସହିତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସମାନ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା ହଉଛି ଶବ୍ଦ, ଚିନ୍ତା କୋଉ ଜଗତରୁ ଆସିଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ କୋଉଠି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, କୋଉଠୁ ପରିପ୍ରକାଶ ହବ, କିଏ ତାକୁ ରିସିଭ କରୁଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର ଏକ ଖୋରାକ ଦେଗାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମୋର କୋଉ ଜଗତକୁ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଭ କରିବି ଏବଂ କଣ ପାଇଁ ଆକ୍ଟିଭ କରିବି। ତାର ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମେ ଅଲରେଡି
କଥା हि सारिछंती केमिति मां को पाखरे निजको समर्पण करिवो मां को पाखरु आलोक को ज्योति को सत्य को शक्ति को आवाहन करिवो शांति को आवाहन करिवो किंतु स्थूल भाबरे हम पाखरे खाद्य गोटे जिंस रहिछि जोटा कि हम आज आलोचना करिवा सुंदर लुक्चंदी अबाउट फूड एंड टी The aim of yoga is to have no hankerings, no slavery, either to the stomach or the palate. How to get to that point is another matter. It depends often on the individual. तुम्हें खाद्य कुह किंबा चाहा कथा कुह सी तुमको प्रभाव पकेब केतबेले पकेब जने जदि योग साधना करूची तेबे से हांकरिंग हबन किबा दासत्व हो ना ना मु एटा खाइबी एटा न खाइले मोर हबो नाही ए मु चाहा न पीले बंची परिबी नाही ए खाद्य न खाइले मोर बंची परिबी नाही हांकरिंग रहबनी किबा स्लेवरी रहबनी ओजे दियो 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 नहले तो मुंडा बिंदिबो नित्य कर्म किछि हे परिबो गला से जो इट डिपेंड्स अपॉन ऑन द इंडिविजुअल ये व्यक्ति ऊपर निर्भर करे जदि ता भीतर हैंकरिंग और स्लेवरी जेमति न रुए से सेटा को देखिबो कहउछन विथ ए थिंग लाइक टी द स्ट्रांगेस्ट एंड इजीएस्ट वे इज टू स्टॉप इट मन करा जो चाहा कथा कहउछन तमे चाहिले ताकू अति सहज रे बंद करि पारिबो करि परछो जदि भला जदि करि न परछो तमे तार दासत्व स्वीकार करिछ स्लेवरी As to food, the best way usually is to take the food given you. Practice non-attachment and follow no fancies. आसक्ति युक्त ही खाद्य ग्रहण करिवे नाही ता भितरे कोनोसी निजर धारणा अभिमत अभिरुचि किछि रखिवे नाही जे एई प्रकार खाद्य हेले मु खाइबी एईटा हेले मो द्वारा हबो नाही एई प्रकार फॉलो नो फैंसीज एटा मु कहू नै श्रीरंग लेखछन नॉन अटैचमेंट एंड नो फैंसीज बिकॉज़ यू प्रैक्टिस करबो It is not necessary to have desire or greed of food in order to eat. The yogi eats not out of desire but to maintain the body. एटी टेस्ट रो गोटे एग्जांपल मने पड़ला श्रीरंग से तो घटना घटला मु सेटा अल्प रे कहि दोची श्रीरंग जने खाद्य आनी परसंती से गोटे दिन से खाद्य रे लूण टोटल किछि पड़ी नै श्रीरंग ताकू बहुत आनंद रे खाइ सला परे से दौड़ के आसी पहुंचन कहउछन प्रभु आपण केमति लागला खाद्य रे बाबू भारी टेस्टी थिला एगुन आपण मो सहित थट्टा करछन खाद्य तुम जमार लूण पके नथि से तो बड़ अस्वादु लागि थबो आपण कोन एमति कहउछन मो बड़ भूल कर देछि श्रीरंग कहले तांकू किए तुमको कहिला अलणा खाद्यटा अस्वादु बोली आम भितरे गोटे फैंसीज रही जे एई प्रकार खाद्य हेले या हबो से प्रकार या तापर एठी अबिगा जो पॉइंट पड़ले नॉट नेसेसरी टू हैव डिजायर और ग्रीड ऑफ फूड खाद्य प्रति आसक्ति नथबो जेमति कहले सेमति गोटे कामना वासना नथबो जे मु एई प्रकार खाद्य खाबी लोभ नथिबो बेले बेले लोभरु हमें अधिक खाइ दउ एई खाद्य मते भल लागुची ना आउ दिता खाइ दे आउ थरे खाइ दे अधिक कर खाइ दे कोनसी जगह जदी भूल आपन कहले भल होई जे से अधिक दे दे खाली मेंटेन करे पे बॉडी खाओ don't trouble your mind about food take in right quantity without greed or repulsion as the means given you by the mother for the maintenance of the body in the right spirit offering it to the divine in you then it need not create tamas जेतो खाद्य ग्रहण करिवे एई मनोभाव रे ग्रहण करिवे जे मां दैछंती मो भीतर प्रत्येक कोष प्रत्येक रक्त कणिका केवल तांको उद्देश्य रे तयारी हबो ए खाद्य भीतर जो सारांशटी मो भीतर जाउची से सेई भलिया कोष को सेई भलिया रक्त कणिका को तयारी करू जे केवल तांको उद्देश्य रे निजे को समर्पित करिवो उत्सर्ग करिवो last term kochi it is rather certain kinds of food that are supposed to increase the sex desire example meat onion chilies kinta purbu kochi those who are ready to give up animal food
should certainly do so जो माने ए जो मांस बा आमे एनिमल फूड कहू ताकू जदी परित्याग करि पारुछ ताल तम परित्याग कर the others can do it when they are ready अन्य माने जेतो प्रस्तुत हेबे सेतो ताकू छाडी देबा उचित जेछन छाडी पारि नाहंते ताले परे छाडीबे किंतु the others can do it when they are ready जेतो सेमान प्रस्तुत हे जिवे छाडी देउ किंतु ता परे कहले जे ई मीट हो ओनियन हो चिली हो ये आम भितर सेक्सुअल डिजायर को कोन करे इंक्रीज करे तेणु जो माने साधना क्षेत्र को जाउछंती सेमानकर निज ऊपर निजर नियंत्रण करिवार रहिछि तेणु सेमाने ए प्रति सावधान हेबे तापर एठी कहउछंती सेही कथा लगे चिली कथा कहउछंती if it is once only in some months it cannot be harmful for the body for the sadhana what is harmful is taking to satisfy desire fancy impulse it is not the thing in itself जने जेतबे चेतनार ऊर्ध्व स्तर को चली जीव सेतबे ए खाद्य ताप पर किछि प्रभाव न पकई पारे किंतु भूल रे आपण कहबे मु चेतना ऊर्ध्व पळै जीवली मते प्रभाव पकउ किंतु मन रखिया उचित जे साधना पाई डिजायर और फैंसी इंपल्स सेही थ्रू किछि खाद्य खांतु नै lastly the only objection to eating much onions is that it is supposed to stimulate not tamaguna but rajas but there are other foods not forbidden that do that कुछ ये हम भीतर राजस गुण को डेवलप करे जो पियाज से विषय कथा नहीं कहउछन तने कहउछन एटा एब्सोल्युटली स्ट्रिक्ट रूल किछि करबा कथा नाही वी डोंट इंसिस्ट ऑन दिस डिटेल्स और मेक एन एब्सोल्युटली स्ट्रिक्ट रूल कोटा को स्ट्रिक्ट करिया कहउछंती ना so much is insisted on as is essential for organization and inner and outer discipline to point the way to an indispensable self control अपरिहार्य होची निज ऊपर निजर नियंत्रण करिवा खाद्य जहा अछि कोन अछि न अछि से तो प्रभाव पकाए किंतु निज ऊपर निजर नियंत्रण रहबा सेटा अछि इंपोर्टेंट पान कथा कोनी पान मना करा हिची काहे कि ना एटा आर टॉक्सिक इफेक्ट अछि एवं एटा हमर डिप्रेसिव पे एनेस्थेटिक वैल्यू बद हम भीतर डेवलप करे जोटा कि सेति पई सुंदर लक्षण एगुडा को मना हिची आश्रम रे whatever is done without purpose is a useless and wrong movement last line ta hoji eating things from outside is not safe either from the physical or from the spiritual point of view तणो समय हे गला आज हमें छारिबा मोटा मोटी कथा होची विज्ञान जहा वर्णना करि पारुची बा करि पर न करि पारुची सेतिरे हमर बेसी मुंड न खेली हमें जेहेतु साधना करिबा पई संकल्प करछने मां को काम करिया को संकल्प करछंती तनो हमें तांकर चेतना रही सब कार्य करिबा एवं बुझिबा एक्चुअली सुपर माइंड लेवल को जाई जीवा पई वर्तमान हमर होची से गोटिए होची दायित्व हमें सेति पई निज को प्रस्तुत करिबा थैंक यू रोवे मा